Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa kagubot sa Middle East, pagpatuman sa 4-day work week tunan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Samtang big time nga aumento sa presyo sa lana, lauman karong sunod si Mana. Anam-anam nga pag-uli sa nahatag nga Charter Day bonus sa Cebu City Hall, ipaagi sa salary deduction. Babayi nga snatcher sa Natalio Bacalso na dakpan sa hot pursuit operation, ni suway pa pagpanunggab. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpatuman sa 4-day work week tun-an sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Kini tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Interesado si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga tun-an ang posibleng pagpatuman sa 4-day work week aron pagpalambo sa productivity, pagpaubos sa burnout ug pag-improve sa well-being sa mga frontliners, public servants ug local businesses sa Sugbo. Matod sa gobernador nga kini base sa datos gikan sa nagkadaiyang mga pagtuon, diin ang mas mubo nga work week makahatag og mas improve nga output sa mga trabahante. Subay sa pamahayag ni Baricuatro diha sa iyang social media, nangayo kini sa sugyot ug panahom sa publiko kabahin sa maong ideya. Sa iyang bahin si Vice Gobernador Glenn Anthony Soco, dili uyon sa maong sugyot. Sanglit posible kini makabalda sa paghatag og serbisyo ngadto sa publiko ug makahatag og negatibong epekto sa ekonomiya sa probinsya. I don't support that if it is just a reactionary measure regarding the ining crisis sa Middle East, because it might cause disruptions sa business which would affect our economy eventually. Hinuon uyon siya nga tun-an kini og mamahimong pilion lang ang mga sektor nga moapil niini. I think it can be studied. Maybe specific sectors atong himuon because it's not applicable to all sectors, no? Example, retail, health. You cannot just call on a across the board 4-day work a week, and we might not be in sync with the global schedule. Sugyot ni Soco nga sa pagkakaroon mahimong magdaginot lang una sa gastuhanan o paglimit usab sa mga importante lamang nga mga lakaw. Nasayran nga ang maong ideya gikan sa proposal sa kauluhan diin posibleng ikonsiderar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 4-day workweek isip paagi sa gobyerno nga makadaginot sa gastuhanan sa enerhiya samtang nagpadayon pa ang kagubot sa Middle East. Hinuon giklaro ni Palace Press Officer Claire Castro nga tun-an pa kini sa presidente ug wala pay formal nga diskusyon labot niini. Sa pagkakaroon wala pa usay formal nga anunsyo sa probinsya labot sa pagpatuman niini. RV Veloso, CCTN News. Lauman ang big time nga aumento sa presyo sa petroleum products sunod semana karong nagkagrabe ang gubot tali sa Amerika, Israel ug Iran.
Dugangan og 8 pesos ang kada litro sa gasolina samtang 18 pesos usab ang kada litro sa diesel. Base kini sa nahimong pagbana-bana gikan sa oil industry sources sa nasod human sa upat ka adlaw nga trading. Gitataw ni Energy Secretary Sharon Garin nga posibleng anam-anamo ng aumento sa presyo sa lana aron dili mabugatan ang mga driver. Gipahimangnuan nila ang mga motorista nga dili magpalabi og hoarding sa maong mga produkto kay daghan ang nanginahanglan niini. Daan ang mipasalig ang Department of Energy nga adunay hangtod 2 ka buwan nga fuel stock ang mga oil companies. Sa laing balita, plano sa gobyerno ang fuel subsidy gihangop sa transport group sa siyudad sa Mandawi. Samtang hinaot sila nga mahumana ang tensyon sa Middle East. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giangkon sa Transport Group nga adunay epekto ang nagtataas nga presyo sa produktong petrolyo. Ang pangu sa Mandawi Transport Group ang nabalaka nga magpadayon ang pagsaka sa presyo. Karon ato na feel nga nag-order namin diesel o pag yung delivery kay murag ang nakaingon ni ini kanang presyo ba murag wa pay permanenteng presyo. Ang ilang kooperatiba adunay moabot sa usa ka gatos ka mga units sa parehong traditional ug modern jeep nga nagbiyahean sa Mandawi paingon sa nagkalain-laing mga ruta. Nang hinaot sila nga mahunong na ang kagubot sa Middle East. Kung mangayo ba argumento kung magpadayon ang saka sa presyo sa lana, matod niya nga magdepende lang kini sa desisyon sa kahitasan nga ahensya sa gobyerno. Gihangop usab nila ang plano nga fuel subsidy. Kay nag-agar lang ta sa mga dagko no. Pero kami kung naa man gali increase sa plitihan, nganong dili. Pero katong giingon ni President Bongbong nga mohatag siya subsidy sa fuel, okay po to kayo. Mag-asa kung napita nga makatabang sa transport, atong i-welcome. Matod sa Department of Transportation, nga ilan ang gimanduan ang road sector sa ahensya nga sugda na ang pagdokumento ug pagproseso sa fuel subsidy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giandam na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang pangalan sa mga public utility vehicle drivers aron makadawat silang fuel subsidy. Sumapa sa Regional Director nilang si Abu Samen Matuan nga i-verify sa National Office ang maong listahan ug sutaon kung active pa ba ang pantawid pasada cards. Magamit sa mga qualified beneficiaries ang maong card aron pasudlan og hinabang nga gamiton sa pagpalit og petroleum products. Matod ni Matuan nga giandam na sa gobyerno ang pondo alang sa fuel subsidy isip tabang ngadto sa mga apektadong driver tungod sa global crisis. Ilabi na nga gilauman na ang grabing pagsaka sa presyo sa petroleum products isip epekto sa nagpadayong gubat sa Middle East. Magamit ang maong fuel subsidy cards ngadto sa mga partner nga gasolinahan sa higayong ipatuman na kini. Siyudad sa Mandawi nangandam sa pahigayon nga Sian Summit dinhi sa Sugbo karong Mayo. Lakip na niini ang pagsulbad sa vandalismo. Busa nangayo sila og tabang sa mga fraternity. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipadayag og suporta ang nagkadayang lider sa fraternity sa siyudad sa Mandawi sa pagsulbad sa problema sa vandalismo. Gipahigayon kagahapon ang panagtigom nga gipanguluhan ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon Jr. Tumong sa meeting, mao ang paghangyo kanila nga motabang sa dakbayan ug sa kapulisan nga maminusan ang mga gihimong vandalismo sa nagkadayang lugar sa siyudad. Gusto ni Mayor Tadeo Junque Uano nga malimpyo ang siyudad ilabi na nga nagkaduol na ang pagpahigayon sa ASEAN Summit nga himuon karong umaabot nga buwan sa Mayo nga bungan sa mga prime minister sa ubang mga nasod o gilauman nga moagi sa syudad paingon sa mga venue. Nakita sa mayor nga nagkagrabi na ang vandalismo sa nagkadayang lugar nga nakahatag na hinuon og kahugaw sa syudad ilabi na sa mga pader nga daplin sa mga karsada. We need their cooperation. Giato maning syudad and then before we clean up aning mga gipang bandal sa kaning mga mostly sa main roads kay interior portion dako naman sa yung trabaho kay ang experience magud nato pagpalimpyo ta after a few days bandala na sa ba. So ato lang again nga itag-cooperate. Nasabutan usab atol sa meeting nga magbutang og graffiti wall ang syudad aron didto na magsuwat sa mga letra o mga pangan nga gustong magbandalismo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod
Anam-anam nga pag-uli sa nahatag nga Charter Day bonus sa Cebu City Hall ipaagi sa salary deduction. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita na ginigatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga
ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka, laing bata, aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bugo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iya nipalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy itong Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, compromise agreement tali sa Apoland ug Cebu Provincial Government bahin sa bayranan sa buhis tun-an pag-ayo sa sangguniang panlalawigan. May pasalig si Vice Gobernador Glenn Anthony Soco ug mga kaubanan nga ipatigbabaw nila ang kaayuhan sa tanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ipaubos sa makuting review sa Provincial Board ang kasabutan tali sa Apoland Enquiry Corporation ug sa Kapitolyo bahin sa bayranan sa buhis sud sa 16 ka tuig. Subayon sa Committee on Laws and Ordinances o Committee on Ways and Means ang compromise agreement tali sa duha ka habig diin himong 211 million pesos ang ibayad ngadto sa Kapitolyo imbes nga 1.2 billion pesos nga tax obligations. Mato di Vice Gobernador Glenn Anthony Soco nga muhimo sila og committee hearing bahin sa mong kasabutan karong gidefer una ang gidusong resolusyon. So bayon nila kung aduna bay legal nga basihan ang kwentada kun nganong niabot man sa kapin 200 million pesos ang bayranan. We always stand firm on our assumption that all ordinances that have been approved by the Cebu Provincial Board is considered applicable and operable until it is found unconstitutional
or it is repealed or amended. Daan ang gipasabot sa habig sa gobernador nga gisunod nila ang Supreme Court ruling bahin sa pagkubkob sa yuta ngadto sa private lots. Samtang minusan og 80% ang discount alang sa surcharges gikan sa 2009 hangtod 2019 gikan sa Apo. Maong subayon sa duha ka mga komitiba kung makatarunganon ba ang nimong computation. Conduct me of legislative oversight, probably to determine, to ask for recompetition kung fair ba ang amount na subject sa compromise. On Monday, during our caucus, both of us, the chairman, we want our members really to be present. So on the caucus, we will try to come up with a date and the exact date of the joint committee hearing. Apan, sa mga hagit nga nakita mao ang pending resolution sa Court of Appeals bahin sa buhisan sa Apoland ngadto sa probinsya. Maong nakita ni Soko nga diya na may bawaan ang pagbalanse tali sa patigayon o kaayuhan sa katawan. Kininasab ang labing kritikal nga lakang sa Hunta Probinsyal aron sa taon kung ilabang tugutan ang compromise agreement o dili ilibinas sa mamahimong legal consequence nini. Again, we have to weigh between business interests and the interests of the people. While we acknowledge that Apoland has provided opportunities, has provided jobs to the people of Cebu, but we also have to weigh also on the interests of the people. Dapito nila sa pagtambong sa committee hearing ang Provincial Legal Office o Treasurer's Office aron subayon ang bayranan sa buhis gikan sa Apoland. Gian Navarro, CCTN News. Uyon si Cebu City Mayor Nestor Archival sa sugyot sa konseho nga anam-anamon ang pag-uli sa Charter Day bonus gikan sa mga trabahante sa City Hall. Matod sa gidusong ordinansahon nga ipaagi sa salary deduction ang pagpabalik sa maong bonus sulod sa 12 ka buwan. Kini ang nakita sa konseho karong gikwestiyon sa Commission on Audit ang giapod nga Charter Day bonus sa tuig 2023 ug 2024. May tabo ang pag-refund ngadto sa gobyerno sa gayong mo-issue ang state auditor og notice of disallowance. Sumapa ni Archival nga adunay tulubagong atubangon ang mga empleyado tungod sa nahimong pagsita sa COA. Nakatag mga notice pero ang disallowance mo nay mo sunod, maka-expecta mo sunod na. So mo na katubi taong last Charter Day wala lang gyud nato gi pwersa nga mahatag na nato because we understand, number one, because we don't have money for that, we have no savings, it's not coming from me, it's actually coming from the accounting and CCTO. Giuyonan sa konseho ang ordinansahon aron pagbalik sa quarterly nga pagpanghatag og cash assistance ngadto sa mga idarana sa dakbayan sa Sugbo. Pirma na lang sa mayor ang gipaabot human na aprobahan ang lagda nga giduso ni Konsyal Jun Alcober din way ni babag niini og ubos sa giuyonan nga ordinansa himuon nga barangay level ang pagpanghatag sa tag 3,000 pesos nga hinabang og 12,000 ka pesos kada tuig. Kung mapakyas man sa pagkuha sud sa napo kaadlaw, mahimo kining kwaon sa City Treasurer's Office. Kinahanglang ipakita ang USCA ID aron makuha ang mao nga hinabang gikan sa syudad. Gitinguha ang papanghatag sa cash assistance kada 3 ka buwan aron mugamay na lang ang workload sa mga muhatag niini ngadto sa kabaranggayan. Giila ang sangguniang panlungsod sa Mandaue City, pinanguluhan ni Vice Mayor Glenn Bercede, isip top 2 most outstanding city council sa highly urbanized city category sa tibuok nasod. Pag-ila nga gihatag sa Department of Interior and Local Government kon DILG ug sa Philippine Councilors League kon PCL. Ang maong pasidungog nagpakita sa dakong natampo sa konseho sa kalambuan sa syudad, pinaagi sa mga palisiya ug programa. Nakabot sa Quezon City ang Hall of Fame nga samtang top 3 ang Zamboanga City sa maong kategorya. Gilauman nga amindahan sa Cebu Provincial Heritage Commission
ang 18 anyos na nga ordinansa sa pagsiguro nga maprotehian ang heritage sites sa Sugbo. Kinisubay na sa pagbanhaw sa maong komitiba, din lakip usab sa naisgutan ang pag-integrate sa mga legal framework sa heritage. Lakip sa mga posibleng amendments nga himuon sa mahimo nga impact niini sa social o ga educational, ekonomiya o turismo sa panggobyerno o ga legislative reform, lakip na ang technical o environmental resilience. Gitinguha usab sa grupo ang pag-restore sa historic landmark o simbahan, pag-establisar sa conservation, laboratory o paghahimutang sa heritage protection sa usa ka provincial urban planning. Sa mao nga pamaagi, mas mapalapda niini ang papakig-alayon sa international institution alang sa himuong technical training o certification programs. Himuanan og arma sa dakbayan sa Danao gibungkag sa Police Regional Office 7. Mga gamit sa paggama sa mga illegal nga armas ang nasakmit ug anaa na karon sa Regional Mobile Force Battalion 7. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Laing illegal gun manufacturing ada sirado sa dihaga na sakmit ang nagkalain-laing gamit sa paghimog armas human sa dako nga operasyon sa kapulisan sa sitio Manghilaw, Barangay Masaba, Syudad sa Danao niadtong Huwebes. Amo nga operasyon gipahibaw sa 701st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa pagigalayon sa Danao City Police Station nga kabahin sa pagpahugot nga monitoring ubos sa bakal ng pagbabago from guns to gifts, turning metals into meaning. Nga may programa ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Tumong sa mga programa aron mapuhag ang illegal gun manufacturing activities sa mga munupyo sa dakbayan sa Danao. Nasakmit gikan sa maong mga dapit ang nakalinlaing kahimanan sa paghimo og armas nga naglangkob sa electric push drill, bench vices, steel files, metal frame patterns, hacksaw ug blades ani, hammers, steel magazine ug ang wala pa matapos nga upper receiver lakip na ang mga bala sa armas. Ang mga nasakmit nga gamit naa na sa kustudiya sa 701st Maneuver Company sa RMFB 7 alang sa pagdokumento niini. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan bibutyag nga ang kapulisan sa Central Visayas palain nga mipasalig nga ilang nga pakusgan pa ang kampanya batok paghimo sa loose firearms sa Timog Region 7. Atol sa paglingkod nga hepe sa Pero 7 ni Maranan, gimatutukan niini ang problema sa loose firearms sa Sugbo nga tungod ani iyang gimanduan ang iyaga mga tao nga pohagon ni di na gilang rumbuhon mao ang tinubdan nga mao aga mga manghimuay armas sa syudad sa Danao. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, babae nga snatcher sa Natalio Bacalso na dakpan sa hot pursuit operation ni suway pa pagpanunggab. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano movies, si Gloria Sevilla daling nagasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya dahil garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, Garbo sa Subo. Subuano ni. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon
nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, babay nga snatcher sa Natalio Bacalso nadakpan sa hot pursuit operation sa police on duty sa mao nga lugar. Pulis nga midakop gisuwayan pa pagdunggab sa responsable apan may na lang kay nakalihay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Babae nga nanglabni sa cellphone sa katinunan sa usa ka universidad sa Nakben Sugbo nga nagsakay og publikong sakyanan alas 9:40 sa gabi natong Miyerkules sa daan Natalio Bacalso sa barangay Calamba sa Nakben Sugbo ang nadakpan sa sakop sa City Mobile Force Company na naka-duty sa mga lugar. Ang suspitsado gila nga si Beverly Maravillas Mananay alias Burley, 45 anyos, taga Sitio Autobus and Bacalso Avenue sa barangay Calamba sa Nakbayan sa Sugbo. Nakuha pagbalik ang gilabni nga cellphone sa biktima nga Samsung Galaxy A06 nga mo kantidad sa 6,800 pesos. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station sa Cebu City Police Office, nga samtang nasakay sa 12D paingon sa nabangon ang biktima nga si alias Rose, 21 anyos, nga kasamtangan nga nagpuyo sa Naya Village sa Barangay Tisa sa Sudod sa Sugbo. Kadit lang nga mibutho ang suspitsado ug gilabnot ang ihang gihuptan nga cellphone. Dali nga nagpatabang ang biktima sa pulis nga naka-duty sa mga lugar nga si Police Patrolman Kim Habonete, sakop sa CMFC sa CCPO, uban sa pulis ug ang biktima. Gisuot nila ang kabalayan din didto bidagan ang suspitsado ug dunay nakatug-an kung asa kini nagpuyo. Pag-abot nila sa balay, gisugat sila sa suspek ug gisuwayan sa pagdunggab si Patrolman Habonete gamit ang hait nga kutsilyo nga resulta sa magkasamad sa walang bukto niini. Bisan sa pag-atake sa suspitsado, walang puso niya ni nga nadakpan ug gi-turnover sa Sawang Calero Police Station 6. Gingo makadaghan na nga gialarma ang maong suspitsado tungod sa reklamo sa pagpanglabni sa maong napita. Kasong robbery o attempted homicide ang ipasakang kaso sa kapulisan batok sa maong suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Pagpadagan sa kawayan, isip maayong tinubdan sa kinitaan, giduso sa Department of Science and Technology 7. Gipatapok nila ang mga mananumay ug ubang stakeholders dinhi sa Sugbo aron pagtuki sa pagpalambo sa bamboo industry. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Usa ka simbolo sa mas balong-tarong kalikupan ug pamuyo ang kawayan. Maong padaghanon kini sa tamnanan hangtod nga himuong tinubdan sa kinitaan. Kini ang nimong mensahe sa Department of Science and Technology sa gimong duha ka adlaw nga Bamboo Technology and Innovation Summit dinhi sa Sugbo. Din gipatapok ang mga farmers, local leaders, mga ahensya sa gobyerno, mga magpapatigayon ug ubang stakeholders. Gawas sa mga pagtuki bahin sa pagpalambo pa sa kawayan, kininasab ang gimong paagi aron makig-alayon sa himong mga inisyatiba ug partnerships. Mato di DOST7 Director Dr. Tristan Abando nga gingusga nila ang bamboo industry aron makabaton ang uban og carbon credits. Gawas nga makahanggap og mas daghang carbon dioxide ang punuan sa kawayan, mamahimo kining tinubdan sa panginabuhian sa uban. Magamit ang supply sa kawayan ngadto sa nagkalain-laing mga produkto nga makatabang usab sa pamuyo. Sa atong carbon credit nga concept is kinsa tong less polluter, okay, maka-access sila, matagaan sila og financing. So kung ikaw makatanom kag bamboo, maka-process kag bamboo, pwede ka nga makatabang ka sa pag-capture, pag-sequestrate sa carbon dioxide. Duha pa niya bando nga dako og tabang ang bamboo industry isip kaabag sa gimong circular economy sa nasod. Adunay tampo ang DOST7 sa mga inisyatiba pinagi sa dugang pang pagtuon bahin sa mga produktong hinimo sa kawayan. Yung pinaka high value gyud natong atong nakita karon, which is natay research and development project, is ang atong bamboo textile research and development. Ang bamboo textile usa ka maayo nga fiber nga pwede nato siya gamiton mix with other mga fibers para magamit siya sa atong Philippine fiber industry. Padayon usab ang kampanya sa DOST7 sa pagpananumog daghang kawayan sa palibot aron maangkon ang iyang dual purpose. Gilaw man nila ang padayong suporta sa ilang stakeholders aron matagan og
katumanan. Ato pa nag-invite atong mga partners, mga farmers sa Mindanao, natay sa Region 12, natay sa Region 10 nga mga farmers para national gyud ang scope sa atong ecosystem nga ma-develop diri nga bamboo industry. Ian Navarro, CCTN News. Gender sensitivity nga standards sa Kongreso gihingusgan karon sa Commission on Human Rights tungod sa giingong pagbinastos ni Kongresista Bong Suntay. Nakaangkon o gakasuko sa katawhan apil ng iyang pamilya sa mao nga magbabalaod sa Quezon City tungod sa kaibog niya kang Ann Cortez atol sa committee hearing. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Nanghingusog ang Commission on Human Rights sa striktong pagpatuman sa gender sensitivity standards sa Kongreso human nakaangkon og gilabi ang pagsaway sa katawhan ng mga pamahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ngadto sa kababayen-an. Naimong init nga isyu ning simana ang gingong hilabihang kaibog ni Kongresista Suntay ngadto sa artistang si Ann Curtis atol sa committee hearing sa impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Human nalitok ang iyang mga imaginative nga pamahayag, grabing kasuko ang naangkon sa magbabalaod gikan sa pamilya ni Curtis ubang mga bantugang women personalities, mga organisasyon hangtod na sa mga kaubanan sa legislatura ug sa gobyerno. Wala usab gikalipay sa asawa ni Kongresista Suntay nga si Sheila Guevara. Ang pamahayag dala na ang pagpangayo og pasaylo ngadto kang Curtis ug hangyo ngadto sa publiko nga ayaw sila iamong sa maong kahasol. Tungod nini mipainomdom ang CHR sa mga magbabalaod nga istriktohon ang nakalatid sa Code of Conduct aron masiguro na naapirmi sa mayong pamatasan ang mga opisyal samtang nagtrabaho. Giulagway sa CHR among binuhatan isip pagpuno lang sa kalibog o kahasol sa katawhan, taliwasan na sinating mga suliran dinhi sa nasod. Miduyog usab ang Commission on Human Rights sa kasagmuyo sa ubang mga nagpakabanang gender sensitivity groups ning pagsaulog sa National Women's Month. Dugang pa nila nga mawagtang lang kadugayan ang pagpaningkamot o pagkugi sa gobyerno aron ipatigbabaw ang pagtahod sa isig ka gender kung mopasulabi ang pagkawalay batasan sa tao ngadto sa kababayenan ug sa uban. Gito na nasa komitiba sa Kongreso ang pagduso og ethics complaint ngadto kang Suntay human sa giingong pagbinastos. Human nakadawat sa mga pagsaway o kasagmuyo sa uban. Nangayo og dispensa si Suntay sa mga nasakitan. Apan iyang barugan among pamahayag. Kaysa iyang pagtataw, susama ang logic sa gingong hulga ni Vice Presidente Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. og iyang pamilya o kaalyado nga matud pa na hunahunaan lang. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling. Hangtod Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.